Lamsogo takok tebo koksana ani YouTube channel o chung tini nailai tini ni rubber ni market price ke tini je website o rajamone market price ke tini ka 8 তারিখ অক্টোবর 2024 ke tini ni salmari o je website o rajamone rubber ni price rojakka proti 100 kg ni rubber price ke tanggal 8 tarik Oktober 2024 100 kg rubber ni price ke aro जों नायलायनाय aro tanggal Kottayan Kochi tei Agartala ni price ke Agartala जों click खायनाय click खायखाय na awai ke category फायनाय दुइटा category RSS4 tei RSS5 ke RSS4 ni market price rojakka RSS4 ni ngoi proti 100 kg ni price 20,200 mane proti kg o 202 টাকা kalaibo RSS4 khai RSS5 o tongo proti 100 kg ni price 19,800 mane proti kg o tongnai 198 মানে 198 per kg RSS5 ke onek na down oi tongkha market price ke chini local ni good lot dry lot obohai rongni market price bu down oi tongo je ani video ni comment ni bisingtui Simon Mani khangke 180 185 obohai rong highest rate oi tongo ke nirok busuro ke phalima tongbai uno kisa comment khai sabai jadi inke comment ni bisingtui chung jotto chini takuk bukuk song Simon lainai ke jotto comment bu pore laidi video ni comment box o thangai nai ke jara phalna hingkangke comment no naioi busuro ke phalke chini level ekoi level no janja local janja price ni comment khaibai jadi ke nirok Simon khana market price down oi tongo honai puja ni bagi ingkhana ke tini ni bagu asa nangnai video no jaja khangke like khade share khade tei katal nai oi tongkhangke baba subscribe khairdi teibo obohai katal update manani bagai ke tini ni bagu asa nangkha jotona hambai।